Wow, apa ini warna merah teman-teman? Coba kita ambil. Wah, so bullet gun energy 7. Mantap. Wadidaw, lihat so bullet gun. Amazing. Nah, kita cari lagi. Wah, apa ini? Wah, ternyata helikopter teman-teman. Wah, keren sekali. Wih, terbang dia teman-teman. Wah, di sana apa teman-teman? Ternyata dia terbang ke sini teman-teman. Wah, coba kita matikan dulu. Wah, ini banyak sekali mainan tembak-tembakan. Nah, helikopternya kita kumpulkan. Wah, ayo kita kumpulkan semuanya. Wow, AK47 Halloween. Mantap. Nice. Ada Glock pistol. Amazing. Wow, lihat. So bullet gun for midnight. Nerf gun for midnight. Nice, kita ambil lagi. Wih, ada M16 Dragon. Nice, cool. Lihat. Nerf gun for midnight. Nice. Warna merah ya teman-teman. Wah, ada machine gun. Cool. Tarik lagi ke sini. Wow, lihat. Electric machine gun. Good. Wadidaw, warna putih. P90 water gel. Nice, good. Wow, lihat teman-teman. Nerf Dino Squad. Amazing. Wah, lihat ini. AUG water gel. Mantap teman-teman. Nice. Wah, ada Glock pistol. Good. Wih, di warna biru. So bullet gun Warsul.
Nice, amazing. Wow. Wah, light gun. Nice, good. Wah, Nerf gun for midnight. Amazing. Oke, kita ambil lagi warna biru, soft bullet gun Captain America. Good. Nah, ini ada Chris Victor. Sekali teman-teman, warna merah perpaduan hitam. Oke, wadidaw, ada MP5. Wah, suaranya nyaring sekali. Good. Nah, ini apa ya? Wah, Ciki Air Water Gel. Amazing. Nah, kita ambil lagi. Wow, warna merah, Sniper Barretta. Good. Wah, banyak sekali ini tembak-tembakannya. Hai, ada sniper MSR. Good. Nah, teman-teman, tinggal satu lagi. Warna biru, Nerf gun for midnight. Ini model shotgun. Good, oke. Nah, lihat teman-teman, mainannya sudah kita kumpulkan semuanya untuk hari ini. Sampai di sini dulu. Bye-bye.